عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق صادق في كل ما أخبر به عن الله تعالى ويجب على كافة الخلق تصديقه ومتابعته ويحرم عليهم تكذيبه ومخالفته ومن كذبه فهو ظالم كافر ومن خالفه فهو عاص خاسر رزقنا الله متابعته وتوفانا على ملته وحشرنا في زمرته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للدين ثلاثة أركان: الإسلام والإيمان والإحسان. وللإسلام 5 أركان، وسيأتي شرحها إن شاء الله ركنا ركنا. الأول من أركان الإسلام الشهادتان، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد لصحة الإسلام من النطق بهما، فما دخل في الإسلام دون أن ينطق بشهادتين ما يصح إسلامه. لهذا قال صاحب الزبد: والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر. أما إذا كان أخرس لا يستطيع النطق يصح إسلامه، مقبول منه إسلامه. أما يستطيع النطق لا بد من نطق، أي تلفظ بالشهادتين، لفظة أشهد أن لا إله إلا الله ولفظ أشهد أن محمد رسول الله، لا بد مع الترتيب والموالاة. كيف ترتيب؟ ما يصح يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله، أقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله، هذا الترتيب. والموالاة بأن يكون للدخول في الإسلام في مجلس واحد، ما هو في مجلس يشهد أن لا إله إلا الله وفي مجلس آخر يشهد أن محمد رسول الله، لا، ترتيب وموالاة بين الشهادتين، بين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد للدخول في الإسلام من معرفة معنى الشهادتين. فلو قال لأحد من الأعاجم: تعال تلفظ بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن، فقال ذلك وهو لا يعرف معنى الشهادة، ما معنى هذا اللفظ؟ ما يعرف، ما يصح إسلامه. كما بعض الجهال يأتي لبعض الفقراء من الكفار ويقول لها: تعال أعطيك الطعام، تعال أعطيك المال، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن. لا، اشرح له الإسلام، اشرح له الإيمان، اشرح له معنى الشهادتين حتى ينشرح صدره ويقبل على الدين عن تصديق وإذعان، لا مجرد تلقين ولا يعلم معنى تلك الشهادتين. فلا يصح الإسلام ولا الإيمان إلا بالنطق بالشهادتين مع معرفة معنى الشهادتين وما تتضمنه هذه اللفظة، بما هو يتعين على المؤمن معرفته. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد علما يقينيا، وأعتقد بقلبي اعتقادا جازما، وأبين لغيري تبيينا حقا أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، أي أنه لا يستحق العبادة في هذا الكون أحد إلا الله المعبود بحق وحده لا شريك له. فيجب على ذلك الاعتقاد التلفظ، ويعنى عند التلفظ يستحضر هذا المعنى في قلبه. هناك من يعبد غير الله، هذا معبود كذلك لكنه بباطل. أما المعبود بحق هو الواحد الأحد الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي خالق الكون وخالق البشر وخالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة. الله سبحانه وتعالى
إن أنعم وإن منع، فهو ما يستحق في العبادة لأنه رب خالق للعبد، فعلى العبد أن يعبده سواء أعطاه سواء منعه، فذاك هو العبد الحق، لا العبد الذي إن أعطي أطاع وإن منع خرج عن الطاعة، ذاك عبد السوء والعياذ بالله. أما المؤمن الحق الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لأنه أهل لأن يعبد فلا يعصى. الله يوفقنا لمعرفة هذا الرب العظيم المتفضل المنعم الكريم، ويجعل إيماننا إيمانا حقا ويقيننا صدقا بما جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Habib Abdullah Al-Muhdhar setelah mengucapkan hamdalah dan salat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan agama memiliki 3 rukun, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Kemudian Islam memiliki 5 rukun, dan kelima-limanya ini nanti akan dijelaskan. Semuanya itu akan dijelaskan satu persatu di dalam kitab ini. Yang pertama daripada rukun Islam adalah membaca 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat yang pertama syahadat la ilaha illallah, yang kedua syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini harus diucapkan. Hukum mengucapkannya itu wajib, harus. Oleh karena itu orang yang masuk Islam tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, maka Islamnya tidak sah. Tidak sah masuk Islamnya. Oleh karena di dalam kitab Zubat disebutkan wa nutqu bi syahadatain i'tubira li sihhatil imani mimman qadar. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu harus syarat untuk masuk ke dalam Islam bagi orang yang bisa. Adapun orang yang bisu tidak mampu mengucapkan, maka boleh tidak mengucapkan, yang penting iman, ya. Mengucapkan itu artinya melafatkan lafaz la ilaha illallah dan melafatkan lafaz Muhammadur Rasulullah. Tentunya ada tertib, harus urut, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, urut. Kalau seandainya mendahulukan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah dulu sebelum asyhadu an la ilaha illallah, maka tidak sah syahadatnya. Kemudian harus mualah, harus langsung berkesinambungan, artinya di dalam satu majelis. Ya, kalau misalnya membaca asyhadu an la ilaha illallah dalam satu majelis, kemudian dalam majelis yang lain baru mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini juga tidak sah. Harus dalam satu majelis mengucapkan 2 kalimat tersebut dan mengerti makna arti yang terkandung di dalam syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Harus tahu, enggak cukup membaca syahadat tanpa mengetahui maknanya. Oleh karena itu kalau ada orang ngomong kepada orang yang enggak ngerti bahasa Arab, kepada orang yang bukan Arab, ya, orang Jawa atau orang lain. Ada orang bilang, coba ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia tidak tahu artinya. Orang ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak bisa masuk Islam. Yang seperti itu tidak bisa masuk Islam, tidak dianggap masuk Islam. Nah, oleh karena itu salah, kata beliau. Ada sekelompok orang yang maksudnya ingin menyebarkan agama Islam, ya, masuk ke pelosok-pelosok daerah yang tidak ngerti bahasa Arab, daerah-daerah ajam istilahnya. Kemudian dia mengatakan, sini tak kasih uang, ayo ngucap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sini tak kasih beras, tak kasih makanan, ayo
ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Mereka mengucapkan itu tidak menjadi masuk Islam. Karena apa? Karena tidak memahami maknanya. Oleh karena itu bukan seperti itu caranya. Ya, caranya adalah jelaskan kepada mereka Islam. Jelaskan apa itu Islam, apa itu iman. Ya, tentang ketuhanan dan sebagainya. Nah, setelah mereka hatinya sudah lapang dengan Islam dan sudah memiliki iman, baru diajak untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan cuma dituntun. Bukan cuma dituntun. Kalau cuma dituntun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah tanpa mengetahui maknanya, maka itu hukumnya tidak sah. Jadi tidak sah masuk Islam kecuali dengan mengucapkan, melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, dan memahami maknanya, mengetahui artinya, kandungannya. Apa arti daripada asyhadu alla ilaha illallah? Nah, arti daripada asyhadu alla ilaha illallah artinya adalah saya mengetahui dan meyakini dengan hati saya, keyakinan yang pasti. Dan saya menjelaskan, menerangkan kepada orang lain penjelasan yang betul-betul hak, penjelasan yang benar, bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah dalam alam semesta ini kecuali hanya Allah seorang. Allah seorang, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang patut disembah secara hak. Allah lah yang patut disembah secara benar. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan alam semesta. Di situ ada orang yang menyembah pohon, menyembah patung, menyembah matahari. Nah, itu adalah sesembahan-sesembahan. Tapi sesembahan dengan batil. Sesembahan dengan salah. Bukan sesembahan dengan benar. Yang disembah secara benar, secara hak, memang betul harus disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan alam semesta. Makanya Allah itu berhak disembah. Allah yang menciptakan kita, makanya Allah adalah zat yang berhak disembah. Baik Allah itu memberi nikmat kepada kita atau tidak memberi nikmat kepada kita, Allah berhak untuk disembah dan Allah harus disembah. Oleh karena itu seorang mukmin yang benar-benar mukmin, yang imannya betul-betul iman, itu menyembah kepada Allah tanpa tendensi apapun. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang disebut hamba itu harus betul-betul menyembah kepada Allah. Ya. Mendapat nikmat atau tidak mendapat nikmat, atau bahkan mendapat bala, tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti ada orang kalau dikasih oleh Allah baru taat. Kalau dapat nikmat baru dia itu manut, sholat, sembahyang. Tapi kalau dia tidak dapat nikmat dari Allah, udah tidak mau sholat. Ya, ini namanya al-abdussu, hamba yang jelek, hamba yang tidak baik. Nah, tidak demikian orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukmin yang benar, mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah tidak demikian. Ya, menyembah kepada Allah bukan karena tendensi apa-apa, bukan karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang sepatutnya disembah dan tidak dilanggar. Tidak dilanggar perintahnya, dipatuhi, disembah, ditaati, bukan justru malah dilanggar dan ditinggalkan. ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد في الله سبحانه وتعالى أنه متصف بكل كمال، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، وأنه الغني عما سواه.
كل شيء في الوجود يفتقر إليه، وهو الواحد الموجود لا يفتقر إلى شيء. كل شيء في الوجود يحتاج إليه، وهو الواحد الموجود لا يحتاج لأحد ولا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى في وصفه في القرآن: قل هو الله أحد الله الصمد. الله الصمد، وأن كل ما عدا الله يفتقر إلى الله، والله لا يفتقر إلى شيء، فهو المتصف بكل جمال المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. وله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد أي لم يكن والدا ولا مولودا سبحانه جل سبحانه وتعالى. فلهذا يقول: لم يلد ولم يولد، ولا يماثل في ذاته وصفاته وأفعاله أحدا، ولم يكن له كفوا أحد. لا يكافئ الله أحدا، لا يماثله ولا يشابهه، ليس كمثله شيء، لا شبيه له، لا مثل له، لا ند له، لا نظير له سبحانه وتعالى. ليس كذاته ذات، ولا كصفاته صفات، ولا كأفعاله أفعال سبحانه وتعالى. فهو الواحد الأحد المنفرد بالخلق والتدبير، فليس في الخلق له نظير، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأن الشيطان إذا وسوس للإنسان يتعوذ من الشيطان ويلتجئ إلى الرحمن، ويقول بقلبه ولسانه بعد استعاذته من الشيطان أن الله سبحانه وتعالى حي موجود مختار حكيم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا ردد ذاك بلسانه وجنانه انتفى عنه وسواس الشيطان بإذن الله الرحيم الرحمن، وببركة حبيب الرحمن محمد حبيب الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Wajib setiap orang yang beriman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bersifatkan dengan segala sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan dan dijauhkan Allah itu dari segala kekurangan. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan Allah jauh dan bersih dari segala sifat kekurangan. Allah adalah zat yang maha kaya, tidak memerlukan terhadap yang selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan sesuatu yang lain, dan semua yang selain Allah justru butuh dan perlu sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan wahai Nabi Muhammad, Allah adalah satu. Allahus samad. Allah adalah samad, yang diperlukan oleh orang lain, tapi Allah tidak perlu dengan orang lain. Allah bersifatkan dengan segala sifat kesempurnaan, jauh daripada segala sifat kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Segala yang terlintas dalam hati kita, Allah tidak seperti itu. Apapun yang terlintas dalam hati kita, Allah tidak seperti itu. Allah tidak
memiliki istri maupun anak. Tidak memiliki istri maupun anak. Di dalam Al-Quran disebutkan lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak menjadi seorang ayah maupun ibu dan tidak menjadi seorang bayi. Allah bukan seperti itu. Tidak sama. Apapun itu selain Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan zat Allah. Tidak sama dengan sifat Allah. Tidak ada yang sama. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mirip, tidak ada yang serupa. Zatnya tidak sama dengan zat apapun. Sifatnya tidak sama dengan sifat manapun. Allah adalah zat yang satu. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu di dalam mengatur segala urusan, satu di dalam merencanakan, satu di dalam mengatur alam semesta. Oleh karena itu, kadang-kadang setan ini ganggu kita, ngasih was-was kepada kita tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita diganggu oleh setan agar kita memiliki pikiran-pikiran yang bertentangan dengan tauhid, maka ucapkan ya, berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan dalam hati kita, Allah adalah zat yang maha hidup. Allah adalah zat yang maha ada. Allah adalah zat yang maha memilih. Allah adalah zat yang maha kokoh. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yuntaq wala fil qalb. Yuntaq bil lisan wa yukarrar bil janan. Diucapkan di lisannya dan yukarrar bil janan wa yuntaq bil lisan. Diucapkan, dilafatkan dalam lisannya dan diyakini dalam hatinya. Allahu hayyun mawjudun mukhtarun hakim laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah adalah zat yang maha hidup, maha ada. Allah adalah zat yang menentukan pilihan, zat yang maha kokoh. Tidak ada yang seperti Allah dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Barang siapa yang membaca ini ketika diganggu oleh setan mengenai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah was-was dan godaan setan tadi itu akan pergi dan akan sirna. Wa ma'na syahadati anna sayyidina Muhammad Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. أعلم علما يقينيا وأعتقد بقلبي اعتقادا جازما وأبين لغيري من إخواني المؤمنين علما إخبارا بحق، إخبار صدق أن سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين بشيرا لمن صدق واتبع ونذيرا لمن كذب وابتدع، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم صادق في كل ما أخبر به عن الله سبحانه وتعالى، فهو المولى سبحانه وتعالى أيده بمعجزات خوارق للعادات، والمعجزة تقول بلسان حالها يا عبادي إن هذا عبدي صادق فصدقوه، ويجب على كافة الخلق تصديقه، ويجب على كافة الخلق متابعته،
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويحرم عليهم تكذيبه ومخالفته صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كذبه فهو ظالم كافر معاند، ومن خالفه فهو عاص خاسر والعياذ بالله. فمن أراد خير الدنيا وخير الآخرة فعليه باتباع هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكل من دعاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الملوك ومن رؤساء القبائل والأمراء الذين استجابوا حفظ الله لهم ملكهم في دنياهم ورزقهم حسن الخاتمة والموت على حسن الخاتمة، ورزقهم صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ومن بخل بملكه ورفض دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهانه الله في الدنيا، وفي الآخرة عذاب أليم. نسأل الله العافية والسلامة. فالخير كل الخير في اتباع نبي الخير محمد الذي بواسطته عرفنا كل خير، والذي بوسيلته جنبنا الله كل شر وبوس وضير. فهو الواسطة لنا عند مولانا محمد، عند ربنا سبحانه وتعالى هو مولانا محمد في اجتلاب كل ما نرغب وفي دفع كل ما نكره. فما ملجأنا اليوم في نزول الفتن والفيروسات إلا صدق اللجاء إلى المولى في السر والنجوى، متوسلين بحبيب المولى سيدنا ومولانا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رزقنا الله وإياكم متابعته وتوفانا على ملته وحشرنا في زمرته في عافية وسلامة يا رب العالمين. Arti daripada syahadatu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Artinya adalah saya meyakini mengetahui dengan pengetahuan yang secara yakin, dan meyakini dalam hati saya keyakinan yang pasti, dan saya menjelaskan kepada selain saya penjelasan yang benar, penjelasan yang jujur, bahwa Sayyidina Muhammad, Tuhan kita Nabi Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusan Allah kepada seluruh makhluk. Allah mengutusnya karena rahmatan lil alamin, rahmat sebagai bentuk rahmat kepada seluruh alam semesta, yang memberi kabar gembira kepada orang yang mau patuh dan taat, dan memberi ancaman dengan azab yang pedih, menyampaikan ancaman dengan azab yang pedih bagi orang-orang yang menentang dan membohongkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberinya, menguatkannya dengan mukjizat. Allah memberi nabinya, menguatkan, menunjukkan kebenaran atas dakwahnya tadi itu dengan mukjizat. Sesuatu yang luar biasa timbul dari tangan seorang nabi untuk menegaskan bahwa dia adalah nabi yang benar. Dan mukjizat tadi itu dengan lisan halnya seakan-akan mengatakan bahwa ini adalah hambaku yang jujur, hambaku yang benar sebagai rasul utusan. Oleh karena itu wajib untuk dipercaya. Seluruh makhluk wajib mempercayai Nabi Muhammad SAW. Wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Haram hukumnya, tidak boleh membohongkan dan melanggar Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu orang yang membohongkan Nabi SAW maka dia adalah zalim dan kafir. Dan orang yang menentang, melanggar perintah Nabi Muhammad SAW
maka dia adalah orang yang maksiat dan orang yang rugi. Dan setiap raja-raja yang didakwai oleh Nabi SAW, diajak oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Kemudian raja tadi itu mau patuh, mempercayai Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, patuh terhadap Islam, maka Allah menjaga raja tersebut dan menjaga kerajaannya, dan raja itu akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena Nabi Muhammad SAW itu menulis surat kepada raja-raja, mengajak mereka untuk masuk Islam. Adapun raja yang mereka adalah bakhil, kikir dengan kerajaannya, sayang dengan kerajaannya, takut hilang kerajaannya, menolak Nabi Muhammad SAW, menolak ajaran Islam, maka Allah akan rendahkan dia di dunia dan di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih. Oleh karena itu, kebaikan dari segala kebaikan adalah dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad adalah perantara kita yang bisa menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perantara kita untuk agar kita bisa mendapatkan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa terhindar dari segala musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seperti zaman sekarang ini, bagaimana kita dilanda sebuah musibah, ya, virus yang mematikan, tidak bisa untuk menghilangkan musibah tadi itu, virus atau apapun, kecuali kesungguhan hati di dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan itu insya Allah akan menjauhkan kita dari segala musibah dan mengangkat musibah virus dan sebagainya ini. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mematikan kita dalam agama Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita nanti di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yuhyina 'ala al-Islam. Amin amin. Wal iman wa yatawaffana 'ala al-Islam wal iman wa yahshurna في زمرة أهل الإيمان جوار النبي محمد سيد الأكوان يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيد الأنام سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الضالين آمين. ربنا وتب علينا واغفر لنا يا قيوم يا الله يا قريب يا معظم العطاء يا ولا يا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.